皆さん、こんにちは。今日も日本語でいろいろなことを話したいです。今日はバングラデシュの食べ物について少しだけ話します。では始めましょう。自分の日本語能力を上がるために毎日このようなビデオを見ると日本語能力ここからここまで上がります。そうですから、私の YouTube チャンネルをサブスクライブお願いします。サブスクライブしたら、毎日早く私のビデオをもらえることができます。では、始めましょう。皆さん、バングラデシュは南アジアの国です。バングラデシュの有名な食べ物がたくさんあります。ビリヤニとか、ナンルティとか、ショルシャイリスとか、いろいろなあります。その中で、私が大好きな食べ物はビリヤニです。ビリヤニは、ダッカで店がたくさんあります。店によって値段も変わっています。それから、有名な店もたくさんあります。例えば、スルタンダインスとか、ガッチバイなどです。スルタンダインスとガッチバイどちらでも、ビリヤニとかガッチなどがとても有名です。そして美味しいです。これは、店によって値段も変わります。でも、バングラデシュの田舎でビリヤニはあまり売りません。地域によって有名な食べ物もたくさんあります。その有名な店もたくさんあります。私、だいたい1週間で1回とか2回ビリヤニを食べます。皆さん、ビリヤニはどうですか？好きですか？嫌いですか？どうですか？コメントで書いてお願いします। আরেকটা কথা হচ্ছে আমার এই যে স্পিকিং যে ভিডিওগুলো বা জাপানিজ রিলেটেড ভিডিওগুলো আমি তৈরি করছি, কিন্তু আসলে আপনারা যদি কমেন্ট না করেন বা ন্যূনতম একটা লাইক বা শেয়ার না দেন, তাহলে আসলে এটা আসলে কন্টিনিউ করাটা খুব টাফ। কারণ আমি যদি এই ভিডিওগুলো অন্যগুলো করতাম তাহলে আমার এখানে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হতো। তা আসলে মিনাসান, কোমেন্টো তো কা লাইক না দো ওনেগাই শিমাস।